अरे बा कि सुंदर भरा पृष्ठ नील वर्ण रे अरुण्यटा पस्फुटिता फूल महकरे महकी उठुछे गुणगुण होई गुणगुणी भ्रमरटा ए फूल से फूलकू कि सराके उड़ी बोलुछे कुहू होई कोयलटी मते गाउछे धन्य धन्य तुम सृष्टिकर्ता धन्य तुम विहीन ए चिरभरा अरुण्य देखि मन मर गाई जाए केते जे मन लबा गीता सागर कुमार दसु कावरा दसु जोड़ा सिंह मोरा पियारा सागर कुमार दसु कावरा दसु जोड़ा सिंह मोरा पियारा बयस जा अष्टादेश तनुरिता परवेश स्वामी कुसुमा बने छुमी तारे तारे थमे फूला बने छुमी तारे तारे थमे फूला बने छुमी तारे तारे थमे फूला बने आनंदी भ्रमरा सागर चरण सिंह थानी रे गमई बलिष्ठ तरुणा आगी जतने करिछ कथन धन्य धन्य सृष्टिकर्ता हे चतुरा नाना खेली फुले ए फुलरू से फुले प्रभात विहरण छुमी ताने ताने हमें फूला बने छुमी ताने ताने हमें फूला बने छुमी ताने ताने हमें फूला बने अरे बा सतरे तो फगुणर आगमन केड़े सुंदर देखा जाए अरण्यटा अरे एठी बुलु बुलु मो बाबा कथा भूली गली अरे ना ना एठी और डेर करबा ठीक हबनी मु जाए मो बाबा के पाखकु हाँ हाँ सागर अरे कौन है रे बाबा एपटे सेपटे तरतर ही बोल जे बाबा हाँ मु आपन को खोजुथिली मथे हाँ बाबा कि कर पाई कि रे बाबा हाँ आपन को कथा कहबार थिला पढ़िला मते गोटे कथा कहबो हाँ बाबा की कथा के बाबा हाँ आपन को शस्त्र विद्या मु आज पारदर्शिता लाभ करछि छाणी बाबा तेणु तेणु मो चाहूची बाबा से माँ मंगला को दर्शन करने मंगला मंदिर को जीवी बाबा पढ़िला मंगला मंदिर जीवो हाँ बाबा कि सागर बाबा अरे मंगला मंदिर कोड जानिछु बाबा
আরে মঙ্গলা মন্দির হচ্ছে অনেক দূর নিখঞ্চ অরণ্য হিংসা যদি পরিপূর্ণ সেই স্থান পড়ি সে বিপদপূর্ণ স্থান পঠেইবি নাই রে বাবা বাবা রে তোর যদি ইচ্ছা হচ্ছে মাকে এটি দর্শন করতে মাত্র মঙ্গল করি ବାବା ହଁ ବାବା ଆପଣ ପୁଣି ଭୟ କରିଛନ୍ତି ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା ପରେ ମିଳି ପୁରା ପୁଣି ଆପଣ ଭୟ କରିଛନ୍ତି ବାବା ସାଗର ବାବା ଆରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତୁ କଥାଟା ବୁଝିପାରିବୁନି ବାବା ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ କର ତୋର ସେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋ କଥା ମାନ ବାବା ଏମିତି ଜିଦ୍ ଧରିବା ଠିକ ହବନି ବାବା ମୋତେ ଥରୁଟେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳ ଦର୍ଶନ କରି ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବି ବାବା ମୋର କହି ତୋତେ ବୁଝେଇବି ମୁଁ ମନା କରୁଛି ତୋର ଆସ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ନା ବାବା ଅନୁମତି କଣ ହେଲା ଅନୁମତି ପୁଣି ତୋତେ दिया है पिता मोहरी देवी दासने जीवी दिया बेलाड़ी बाबा अनुमति दिया है पिता मोहरी देवी दासने जीवी दिया मेलाड़ी माँ मंगला दर्शन करीबी मु बड़े माना माँ से अनुमति दिया है पिता मोहरी देवी दासन जीवी दिया मेलनी माँ मंगला दर्शन करीबी मु बड़े माना माँ से बाबा ये तो थोड़ी कम लगी जाती ना ସାଗର ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରୁଛି ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାବା ଆରେ ସେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯଦି ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ଏଇଠି ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେ ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଆଉ କାହିଁକି ସେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବ ବାବା ବାବା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିନି ସେଇ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଭାବି ନେଇଛି ମୁଁ ନିଜ ମା ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେନି ବାବା ଜାଣିନେ ମୁଁ ତା କିଏ ଜନ୍ମ କଲା ଦେଖିନି ତା ମୁହଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସାଗର ଆରେ ମୁଁ ତ ମା ମୁଁ ତ ବାପାର ମଠୁ ପାଇ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବି ଯେ ସଖୀ କୌଶଳର କଳା ଅନୁମତି ଦିଅ ବାପା ରଖିବି ମୁଁ ତୁମାରି ନା ମା ସେ ମା ଓ ମା ଠିକ ଅଛି ବାବା ଅନୁମତିଟା ଅଛି ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମତି ଦେବି ତାହେଲେ ଅନୁମତି ଅଛି ବାବା ହରି ବାବା ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ବାବା ଯିବୁ ବାବା କାହିଁକି ନୁହଁ ଆରେ ତତେ ଯଦି ମନା କରିଦେବି ତ ମନଟା କ'ଣ ଭାରି କଷ୍ଟ ହବନି ତେଣୁ ଯା ବାବା ମା ମଙ୍ଗଳା ଯାଇ ମାକୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବୁ ବିଳମ୍ବ କରିବୁନି ବାବା ନା ବାବା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ବାବା ଠିକ ଅଛି ବାବା ତୁ ଯା ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାବା ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆରେ ଆସିବି। ମହାତ୍ମ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଅଛି ବାବା ଆରେ ବାବା
ପିଲାଟା ଏମିତି ଅଝଟ ହେଲା ଯେ ସେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉ ତାକୁ ବା ମନା କରିବି କାହିଁକି? ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ମନା କରିଥିବି ତା ମନଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ତା ମନ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବ। ହେ ବାବନ ଦୁର୍ଗା, ମୋ ପୁଅର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉଲା ମା, କୁସୁମିତ ହଉ। ଏହା ହିଁ ତତ୍ତ ଜଣେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଲୋ ମା, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯାଏ ତେଣେ ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି।